Okay, let's have the welcome remarks to be given by Mr. Juliray A. Someros, President, New Central School Teachers Association. Abi pa lang pakali si Sir. Okay. Good morning, children. Our beloved school principal, Mrs. Virgin Estimeno, good morning. To the faculty and staff of the New Central School, and to you, our beloved learners, again, good morning. Today, we are celebrating United Nations 2025. We are reminded that though we come from different nations, cultures, and traditions, we all share one world. Our theme promoting peace, unity, and global partnership inspires us to work together, respect one another, and build a brighter, more peaceful future. May the celebration remind us that even as young learners, we can be peacemakers through kindness, cooperation, and understanding. Let us enjoy this day with joy, friendship, and pride in being part of one global family. Thank you and happy United Nations Day. Okay, ano ka nakamali, sir? Be peacemakers. We have to be kind. Maalwan kita dapat kag. We need to respect each other. Okay? At this juncture, let's have the message to be given by our dedicated and ever beautiful principal too. Let's have Mrs. Virgie S. Jimeno. Abita ng tanan palakpak at pamati kay Ma'am Jimeno. Thank you, Ma'am Andrea. Okay, mga bata, mayong aga sa inyo tanan. Okay, naali kita diri karon. May ano kita? Ano kita celebrate? Yes, United Nations Organization. Kung sa diin, ang aton nga country, the Philippines, member gid sa UN. Wala nyo pala mga bata kung pila na ka-country ang member sa United Nations Organization? Pila na? Yes, 193. Yes, 193 nations. So, we are very lucky kaya ang Philippines member din sa UN. Kag ano pala subong ang selebrasyon para sa 2025. Okay, so kasahon mga bata, pamati sang maayo. So the UN has declared 2025 as the International Year of Glaciers Preservation, Quantum Science and Technology, Peace and Trust, and Cooperatives. So, ang inyong designation nag-aim din para malibandaan sa mga katao ang global awareness naton when it comes sa aton palibot o kung aton environment. Kag ang tanan ng mga critical issues when it comes sa aton ng mga climate change, scientific advancement, conflict resolution, and sustainable development through cooperatives. So mga bata, aware pala ka mo kagabi sinyo sa inyong nakabadyan. Sang lino. Sino nakabadyan kami bayaw ka mo? Okay, so siguro,
iban wala nakabatyag tungod nga natulugan na. So that is 106 sa kaagahon agana. Sa October 13, kapit ko mo diapon sa Bugo City sa Cebu. So mga bata, ang ano ini ang nagkakatabo sa atong palibot. Ano ayan ang rason? Ha? Yes. Tungod nga ang Pilipinas ara sa Pacific Ring of Fire. So kung buon si kanon, ara kita dira, so hindi lang may balaan kung nagulat ang tectonic plates sa aton nga kalibutan kalagit ang Pilipinas. So that is why nag-una gid sa Cebu, tapos sa Davao, tapos dito sa Zambales. So ang iyang area, Luzon, Visayas, and Mindanao. So hindi mga bata, nagkakahulugan na dapat ang ligangit naton ang aton palibot. Kaya siguro hindi kilipot sa inyo tanan na ang ginatawag nga the big one. Ang mga nanay naton, yung mga tigulang, balaan na ina nila. Kung ano ang rason na ang may the big one. Ha? Mga bata? So magpamadikit kita kada gabi sa Rosario, kaya ang Oktobre, bulan gid sa Rosario. So ano pagid ang naimpon o aim sa aton nga UN? Ini ginatawag man, kaginatagaan gid sa importansya ang aton nga International Year of the Youth Alaman or International Year of Glaciers Preservation. So, ako ina na dapat gid naman panilag gid kita sa atong kaugalingon. Kag dalaman diri ang International Year of Quantum Science and Technology. And of course, International Year of Peace. So, hindi malipol sa inyo, sige gihapon ang paginaway sa mga country. Like, Russia and, Ukraine. So, dapat magpamaligid kita. Kaisa pa din na dapat ko ipanong daw sa inyong mga bata. Kapamati ka mo? Okay, so like for example, kung diri kita sa school, pag nag-ilog na, ano ang atong dapat hinuon? Yes, importante gid ang duck, cover, and hold. Ang ugili na ang ginapanulong sa aton sa aton nga Yolosena MBDRMC na dapat hindi magpanik, hindi magdalagan, kat madak, cover, and hold, kat makadto sa lugar na kung diin wala sa kahoy, wala sa building. So, tandaan ako na inyo yung mga bata, Yes. Okay. So, hindi ko na pagpalawigon. Kadamong na salamat sa pag-organize ng atong flag raising sa buong maaga, sa pagpanguna sa atong kapisang na AP Coordinator, Ma'am Mergin Suelo. Palakpakan si Ma'am Gay. Kaisan sa ito kag-Domingo, nagbalikid siya para na patindog ang mga pusti kung sa akong diin, karon ipasaka ninyo ang inyong mga flags. So, sa liwat, madamo salamat, kag maayong aga sa tanan. Thank you so much, Ma'am Virgie Camero. Amin na palakpak. Okay na ako nito, countries and member ng United Nations. 100. Very good. Grabe sa kapamatigil. Okay? At this juncture, let's have the raising of flags of different countries which are members of United Nations. And we will have first the United Nations flag. So, we will have the United Nations flag first.
by Ma'am Virgie Jimeno. We have also Ma'am Rona May L. Quina, our district AP coordinator, and we have Mr. Julie Sumeros, our PTA President NLCS Teachers Association. Children na tawag tanay, ang tatlo natin kaano. May I request also our learners, 2 learners from each section from SPED to grade 1 to 4 and then us. Again, SPED. Kaya lang tama part ka natin na school. Okay. So, una SPED. Kinder to be followed by grade 1 from grade 1 Harrison. Then, up to, ang pinaka-last will be us. After some us, we will have grades 5 and 6. For grades 5 and 6, we will be having 4 representatives per section. Oi, smile! Smile! Okay, let's start first the hoisting of the UN flag. On my mark. By count of 3, the UN flag should be raised. On my mark. 1, 2, 3, go! There you have it, ladies and gentlemen, the United Nations flag. So I'm waiting for the different flags to be raised. Next of the countries represented by each grade level.
Ibaretes. May I request everyone to please go back to your respective places na may hambal ng liga. Kay Magalaw, Pilipinas po kita. Ay, hindi talaga po. Ito yung order. Okay, and thank you so much, learners. Go back to your places. And that ends our program. Thank you so much to our learners and our dear teachers for your cooperation and support. God bless us all. Children, please go back now to your respective classrooms. Again, thank you so much and have a great day. Once again, Mary Jean Suelo for